নমস্কার। ওম তৎসৎ। ওম অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्याय ज्ञानयोग श्लोक नং 11 श्री भगवानुवाच ये यथा मां प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पाशु सर्वशः। অর্থাৎ হে পার্থ, যে আমাকে যেভাবে উপাসনা করে আমি তাকে সেভাবেই তুষ্ট করি। মানবগণ সকল প্রকারে আমার পথে অনুসরণ করে, অর্থাৎ সকলেই যে পথে অনুসরণ করুক না কেন সকল পথে আমাকেই পৌঁছতে পারে। ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যপতি ব্রতা ব্রহ্মবলি ব্রহ্ম বিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গেহিনী अर्धमात्र चिदानन्दा भावंगी भाति नाशिनी वेदोत्रयी परानन्दा तत्तथो जनमञ्जुरी। পৃথিবীর সবাই সুখী হোক, নিরোগ হোক, কেউ যেন দুঃখ ভোগ না করে। ওম